পুৱাল লৈ গৈছে কিমান মজা ট্ৰেক্টৰত ইমান মজা দেই আমাৰ অসমত এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখিবলৈ নাপায় পুৱাল চা কি মজাকৈ সজাই লৈ গৈছে ট্ৰেক্টৰ কিমান ধুনীয়া গান লগাই দিছে পাঞ্জাবত এনেকুৱা চলে ইয়াত পুৰা ट्रैक्टर छोटा मोटा ये पंजाब का शहर है लेकिन बहुत अच्छा है लेकिन तो अकल माने प्लेटिना बजाजर बाइक देखी पाब एनेकुवा बाइक पंजाबत अकल प्लेटिना बजाज और ट्रैक्टर बिलाकत माने खेती पथारर कारणे केनेका की हजली पाती लागे सब पाय यात अकल प्लेटिना बजाजे बिलात देखी पाब और एकु ना गाड़ी बिलाक भी इमान हेवी हेवी माने कबले ना और दे ये सब कालभार्ट केनेका লৈ গৈছে ट्रैक्टरत इमान मजा और एक এইফালে পাছক इमान मजा হয় ट्रैक्टरत माने काम ইয়াত হয় सब बस्तु पाती अना निया ट्रैक्टरे हेवी काम करे माने और ड्राइवर बिलाक इमान बुढ़ा बुढ़ा থাকে হলেও इमान हेवी और ইয়াতে অটো নচলে মানে অটোৰ বাহিৰে মানে বাইকতে 3জন 4জন লৈকে যায় আপোনালোকে লাইনত থাকক আহিলে মই দেখাই দিম দেই ट्रैक्टर बिलाक किन्तु चाइ यात मजा लागिছে দেই इमान हेवी हेवी ट्रैक्टर कब नालागे सब काम माने ट्रैक्टरे करे और ইয়াত চাওক 3জন গ'ল তাতো চাই লওক 3জন বহি আছে এতে 4জনৰ আহিলে দেখাই এইটো একটা অটো বহুত দেৰি পাছত একটা অটো দেখি পালো ইয়াত চাওক মাইকি বাচ্চা সব গৈছে একটা বাইকত